Unang teksto ilang gamiton kanang nasa Roma Kapitulo 3 bersikulo 10 nga walay bisag usa ka tawo nga matarong. Pangutana ningon nila, si Santa Maria tao ba? Ang tubag, yes, tao. Unsay gingos Biblia, walay bisan usa ka tawo nga matarong. Therefore, apel si Maria. So diri nato sa biblikal. Usa sa mga kaigsuonan nato sa ubang pundok nganong dili sila kauyon sa Katoliko, kay nagtuo sila nga diha sa pagbasa sa Biblia nakasulti silang tinuod sa walay pagpaminaw sa itudlo sa simbahang Katoliko. So aron ta magkatagbo dire kamo nga nasa ubang pundok, comment mo kay ikaw para nimo protestante ka, di ka mo to nga si Santa Maria ipanamkon nga walay sala nga panulundon. Para ni sa imo. Nga kanang teksto nga inyong gigamit atong sigutan. Unang teksto ilang gamiton kanang nasa Roma Kapitulo 3 bersikulo 10 nga walay bisag usa ka tawo nga matarong. Pangutana ningon nila, si Santa Maria tao ba? Ang tubag, yes, tao. Unsay gingos Biblia, walay bisan usa ka tawo nga matarong. Therefore, apel si Maria. Muna ilang konklusyon. Oops, aysa. Kaya dadako patag sugutanan diha. Lain pang teksto ilang gamiton, Roma 3:23. Tungod sa misulod sa kalibutan ang sala, tungod sa tao. O tungod ni ana ang tao makaangkon og kamatayon. Pangutana, namatay si Santa Maria? Wala, ang tubag namatay. So kay namatay man, therefore nasa sala kay ang hinungdan sa sala mao man ang kamatayon. Muna ilang konklusyon. Unya, si Santa Maria sa Lucas Kapitulo 1 bersikulo 47 ingon sila nga si Santa Maria o mayog wala siya sala. Si Santa Maria o mayog Immaculada Concepcion siya. Kung gani giangkon niya nga giluwas siya sa Ginoo nya nganong luwason man ug wa pay sala. Unsa may ingon sa Lucas Kapitulo 1 bersikulo 47, nagmalipayon og dako ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. So therefore, si Santa Maria o kita pareha ra kuno ang giluwas ni Kristo gikan sa kasalanan. So mo na ilang nindot paminawon, di ba? Kung ikaw karon diha tama ng imong pagtuon, dili nimo inaton og jutay, di ka na maminaw ni atong video, di man naman ni ipugos nimo pero sala na gina nimo kung dili nimo dugangan na imong hibaw-an kay bata pa ko kaniadto nadungog ko na ning istorya hangtod karon balik sila ani wa mo irog. Pero ako kaniadto tig paminaw lang karon ka-explicar na ngano man miirog ko. Karon unsa may atong explanation? Kanang gisgutan sa diha man gud ang kuan man gud mga igsoon. Una sabto na to ni nga wala magilaing manluluwas si Kristo raman. Atong tema Immaculada Concepcion ha. Gipanamkon siya nga walay buling sa sala. So ang pagsabot sa uban nga di mao nga kumo ka may buling sa sala di na kinahanglang luwason. Sa dunay duha ka klase sa kaluwasan. Kanang gitawag og preventive way of salvation o kanang gitawag restorative way of salvation. Na unsa man na asa man nabilong da si Santa Maria o asa man sa nabilong kay pulos man tanan giluwas atong Ginoo. Si Santa Maria giluwas, iyan ang gisulti sa Lucas 1:47. Kita sab giluwas, pinaagi sa bunyag. Na ahaman sa duha si Santa Maria, naa siya sa kanang gitawag og preventive way of salvation. Giluwas siya sa Ginoo, pero ang paagi sa Dios sa pagluwas, gilikay siya sa sala. Pagluwas man na kay di man ta makalikay sa sala kung dili ta ilikay sa Ginoo. Kung ilikay ta sa Ginoo, makalikay ta sa sala og mao na si Santa Maria gilikay siya. Ang tawag na preventive way of salvation. Giluwas gihapon pero sa paagi nga gilikay. Karon kita, unsa mga klases kaluwasan ato nadawat? Kanang gitawag restorative way of salvation. Natugpa ta sa kasalanan, ihawas ta ni Ginoong Jesucristo, pinagi siyang pagpakamatay sa cross, aron nga makadawat tag balik sa grasya o maluwas ta pagbalik. Restorative way, bag-o ang atong pagkatao. Pero si Santa Maria, gi-preserve, giputos daan sa grasya aron di mamansahan sa sala, sulod pas taguangkan sa iyang inahan. Giluwas gihapon, pero lahi-lahig paagi. Karon kining gisgutan sa Roma 3:10 nga ang tanang tawo nakasala, ang ipasabot ni San Pablo ana sa sulat niya sa taga Roma dili si Santa Maria
kita. So tungod kay kita man, nakasala kita kay sad-an man tadaan sulod pas taguangkan sa tunginahan. Biblikal mo na nasa Salmo 51:5. Giangkon ni Hari David nga sulod pa ako sa taguangkan sa akong inahan, makasasala na akong daan. Ikaw, ako, kitang tanan namin na diri karon, parihara ni Hari David. Giluwas atong Ginoo, restorative way. Nya kanang Roma 3:23 nga tungod sa sala misulod ang kamatayon sa kalibutan, kita gyapon na dili na sa Santa Maria. Kay pag anak nato makasasala na tadaan, patay ang grasyang makasantos kay nakapanunod ta sa kagikan ni Adan ug ni Eva. Santa Maria exempte diha. Mo na nga kung atong basahon ang Lucas 1:47, ang Katoliko dili siya masayop sa pagsabot. Nganuman nalagi gitawag og restorative way og preventive way. Kaning giingon ni Santa Maria nga nalipay ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Giangkon ni Santa Maria nga nakaangkon siya kalipay. Iyan ang gipadayag. Nganong nagmalipayon siya tungod sa iyang kaluwasan. Pero imo bang gitun-an unsang kaluwasan na ang gipasabot ni Santa Maria? Wala no. Aron di ka mabudlay ato na lang kang istoryahan, aron nimo mutuo kag dili, pero kini among gisulti di gini makadaot, makaayo gini. Sukad pas taguangkan ni Santa Maria ni Santa Ana, giluwas na siya sa Ginoo gikan sa kasalanan. Ug mo na iyang gisulti sa Lucas 1:47. Busa nagpabilin ang pagtulunan na si Santa Maria walay bahid sa bisan unsang mansa sa sala gikan sa taguangkan hangtod nga nidako siya hangtod nga anak sa tong Ginoo hangtod nga tuan siya sa langit, Immaculada Concepcion. Ug mo na siyang gideklarar sa simbahan. Og tawag ana dogmatic teaching. Nganuman ang Dios man mo'y nag-reveal. Isayas kapitulo 7 bersikulo 14. Sa may gitagna ni propeta Isayas, usa ka babaeng ulay magmabdos ug moanak og usa ka batang lalaki. 700 years before pa natawo atong Ginoo, nagisgot na ang propeta sa Dios nga dunay usa ka babaeng ulay nga moanak og batang lalaki. Nya susumpay og paganganlan siya Emmanuel. Ang word nga Emmanuel, ang meaning ana ang Ginoo ni uban nato. Sa ato pa kanang bata diha mo na si Kristo ang Ginoo ni uban nato. Kanang babae diha mo na si Santa Maria. Ulay. Sa ato pa sa kasaysayan sa pagpanluwas, ipahibalo na daan sa mga propeta nga si Kristo himugso og usa ka babae. Na dili lang kay kana Genesis 3:15 daan ang giingon sa Dios, himuon ko magkaaway ang kaliwat sa babae. Kisa man ang kaliwat sa babae si Kristo. Kisa ng babae si Santa Maria. Og ang kaliwat sa bitin. O katong mga kaliwat sa bitin, katong mga tawo nga mudawat ni Kristo. So mo na ang Katoliko, kung doon na mo mga pangutana bitaw, kung kaya ninyo nga makig one-on-one na to or makig dialogue sa ato diri sa online, pwede niyo na i-message ako Pero kung dili, pwede po mag-comment diha mga questions ninyo kay atong hatagan o pagtagad yan. Atong kung musugot mo hinganlan mo nako o kinsay nang utana. Para nga mag-istoryahan na ita diri sa kahanginan.